Voilà, très bien. Donc, on reprend. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme je l'ai dit, la première partie du cours sur les ondes électromagnétiques dans le plasma, un exemple du plasma l'ionosphère, qui sont les couches allant de 80 à 70, en moyenne, jusqu'à à peu près 800, jusqu'à 1000 km. Hein. Donc, les couches indoma atmosphériques de l'ionosphère sont ionisées par les rayonnements du Soleil, les rayonnements cosmiques magnétiques provenant des étoiles. Un exemple de plasma, les étoiles. Hein, les étoiles sont des gaz aussi, émettent des gaz et ont des couches de gaz qui sont aussi des plasmas. Donc, le plasma, c'est un milieu qui est globalement neutre, qui est constitué d'atomes d'ions positifs et négatifs, mais qui reste globalement neutre. يعني مجموع الشحن يساوي صفر. على هذا هنايا on a la somme des charges qui est nulle, donc divergence de E égale à 0. Divergence de E égale 0. Divergence de B égale 0. Hein, l'équation de Maxwell-Thompson ou la Maxwell-Flux, c'est moi qui m'a soit Maxwell-Flux ou là. Et هنايا rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, l'équation de Maxwell-Faraday. La dernière équation, Maxwell-Ampère, c'est rotationnel de B, c'est mu0J plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. À partir des 4 équations, et sachant que la conductivité J égale à gamma E, on a, pour déterminer la conductivité gamma, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appliqué le principe fondamental de la dynamique, yani la deuxième loi de Newton. Elle a une charge. يعني نعاود لكم واش درنا من قبيله. استعملنا قانون نيوتن الثاني على la charge. Après, avec voilà, une onde caractérisée par une fonction de propagation, donc on va se placer dans le cas où l'onde Tana est plane sinusoïdale, donc D sur dt ou la J oméga ou la I oméga, et je tire directement J égale à NQV égale à gamma E, c'est la loi d'Ohm microscopique avec gamma qui représente la conductivité. وجبدنا مقبلات جبدنا نعم طب الموناش طالع اصبر علاش ما قلتوليش ماشي vous ne voyez pas la diaporama. Oui, PowerPoint. واش راكم تشوفوا هو يمشي ولا ماهوش يمشي؟ يمشي. واش ماشي شو ماهوش يمشي كاين او حبس في لا بروميير اصبر d'accord, ok, j'ai compris. C'est une mauvaise manipulation. Je vais reprendre. Je reprends. Parce que j'étais en train de présenter. Voilà. Et puis ici, je vais absolument faire ça. Avec là, une fenêtre. Et voilà, le diaporama. Présenter le diaporama. Donc, quand vous voyez l'image du satellite. Je ne vois pas vos commentaires, vous savez, il faut me le dire. Voilà. Non, ou donc ça bouge ou là. Les équations. Oui, ça marche. Très bien. Bravo. Ça marche. Donc, parce que j'étais en train de présenter le PowerPoint, mais là, je présente la diapositive. Donc, alors, les équations de Maxwell dans le milieu Tana, qui est le plasma, qui est un milieu qui est globalement neutre, qui est suffisamment peu dense, il n'y a pas d'interaction entre charges électriques. À partir du principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton, appliquée à une particule chargée, on a vu pourquoi on tient compte que de la force électrique. On tient compte de la force électrique et pas de la force magnétique. Quelle est l'hypothèse que nous avons énoncée?
que Force la magnétique force est électrique négligeable elle devant la est force électrique. très grande devant. مي واش خلانا نجيبوا هذه وشنو هي عاود On a كاين fait دي le rapport des modules. بصح ومن بعد لقينا بي لا على فيتاس لا فيتاس لا فيتاس نون ريلاتيفيست فوالا قلنا لا فيتاس لي شارج تاعنا سون نون ريلاتيفيست retenez ce mot là سون نون ريلاتيفيست واش معناتها نون ريلاتيفيست معناتها ما يطبقش عليهم لا ريلاتيفيتي ريسترينت داينشتاين باسكو لا فيتاس تاعهم صغيره بزاف على لا فيتاس دو لا لوميير هذا واش معناتها نون ريلاتيفيست فهمت اوكي دونك هنايا نقولوا لا فيتاس هذه تري فaible devant la vitesse de la lumière وبالتالي la force magnétique est négligeable devant la force électrique. Dans le cas d'une onde plane sinusoïdale, le D sur DT هو J oméga. عوضنا بجي اوميغا واستعملنا قانون الثاني تاع la densité de courant en fonction de la conductivité et la densité de charge. NQV égale gamma E. Gamma E هذه G égale gamma E, c'est la loi d'Ohm microscopique. Donc à partir de là, جبدنا gamma. Gamma, c'est la conductivité dans le plasma ou là du plasma. لقينا يجي احنا في المقام donc كي نطلعوه الفوق يولي ناقص جي. N, c'est le nombre de particules par unité de volume, يعني nombre de charges par unité de volume. Q, c'est la charge. M, c'est la masse. Oméga, c'est la pulsation. حاجة الأخرى الثانية c'est que les particules هادوما في البلازما عندنا الشحن الموجبة والشحن السالبة ياك هكذا على بالنا باللي الشحن السالبة هما لي زيليكترون والشحن الموجبة ممثلة من طرف لي بروتون مادام لي بروتون ثقال بزاف لو كان نكتب لا كوندكتيفيتي هذه نقول باللي كاين تاع لي بروتون تاع لي زيليكترون داكور نشوفوا باللي لا كوندكتيفيتي متعاكسه متناسبه عكسيا مع الكتله يعني هنا لو كان جاء الكترون لا كوندكتيفيتي تاع الالكترون لا ماس تاع الالكترون تجي لتحت وإلا كان بروتون لا ماس تاع البروتون في المقام دونك لا كوندكت قد ما الكتله تزيد قد ما لا كوندكتيفيتي تنقص وبالتالي la conductivité due aux électrons est très très grande devant la conductivité due aux protons. على بالنا بلي gamma تاع l'électron متناسبة c'est-à-dire divisé par gamma تاع البروتون هكذا gamma électron على gamma proton لو كان نقسمهم تخرج لي هنايا ان هاي لك الجاما تاع الالكترون اذا حبيتوا نكتبوه سي موان اي ان او كاري لا شارج تاع البروتون تاع الالكترون باردون او كاري تروح الموان هذاك مع الكاري على لا ماس تاع الالكترون في اوميغا لو كان نكتب الجاما تاع البروتون نصيبو باللي هو موان اي ان او كاري على لا ماس تاع البروتون في اوميغا اقسموا تشوف هذا على هذا اقسموا هذا على هذا واش نصيبو لا ماس تاع البروتون على لا ماس تاع الالكترون اللي هي تساوي تقريبا يعني هنا مساواة تساوي تقريبا 1836 يعني خاطر لا ماس تاع البروتون كبيره على لا ماس نعرفوهم عندنا القيم تاعهم كي نحسبوهم نلقاو 1836 فوا بلو غروند سا فو دير الغاما تاع الالكترون كبير بزاف على الغاما تاع البروتون يعني لا كوندكتيفيتي due au déplacement des électrons est très très grande devant la conductivité due au déplacement des protons et par conséquent la conductivité dans le plasma est essentiellement due au déplacement des électrons. C'est-à-dire, الناقلية تاع الشحن في البلازما راجعة أساسا إلى انتقال الشحن السالبة
لأنها هي الخفيفة كاع. Vous voyez à peu près. صح. Très bien. Donc là, on va s'intéresser à autre chose. La relation de dispersion. Hadi, c'est la dernière partie du cours Hada. C'est la relation de dispersion dans le plasma. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Voilà. Donc, il dit comme le fameux cahier. Relation de dispersion. Alors, Juma, c'est comme dans le vide, rappel. C'est quoi la relation de dispersion dans le vide? C'est quoi la relation de dispersion dans le vide? Je fais appel à votre mémoire. Allez, Sina. Où est la relation de dispersion? J'attends votre réponse, les jeunes. Bien sûr. C'est quoi la relation de dispersion? وشنو المقصود؟ هي العلاقة اللي كاين بين K أوميغا والفي. وشنو هي؟ K est égal à oméga sur V. Voilà. هذه سي شفيتو في لي زوند اكوستيك في لا كورد فيبرونت K égale à oméga sur V سميناها corde vibrante acoustique K égale oméga sur V هادوما. Donc K dans le vide واش كتبناها K égale oméga sur C. Et bien, في البلازما, on va calculer la relation de dispersion. منين جات هذه K égale à oméga sur C? منين جات؟ جاية من l'équation d'Alembert, Laplacien de E, moins 1 sur C2, d deuxième de E sur dt2 égale 0. Dans le cas d'une onde plane, progressive et sinusoïdale, onde plane, progressive et sinusoïdale. واش عندنا؟ عندنا la dérivée seconde. ياك ال E ديالنا يتكتب بهذا الشكل. E0 cosinus exponentielle sinus, il n'y a pas de problème. Elles sont toutes représentatives d'une onde plane sinusoïdale en notation complexe. Donc la dérivée seconde de E par rapport au temps, c'est tout simplement moins oméga carré E. Et la dérivée et le Laplacien de E, c'est tout simplement moins K carré fois E. Un dérivé par rapport à X, par rapport à Y, dérivée seconde, moins K au carré E, pour une onde plane. كي نعوضو هادوما زوج، هادي نعوضوها هنا وهادي نعوضوها هنا. واش تولي لي؟ جماعة واش تولي لي؟ عوضوها. Vous m'appelez barque l'équation. Qu'est-ce que ça donne? J'attends. Hein.
Aïssaoui. 0, monsieur. Oui, ça... mais tu as remplacé, قبل ما تلقى 0. Tu sais pourquoi c'est 0? Justement, on est en train de démontrer pourquoi c'est 0. Remplace, Bark. Remplace, j'ai dit remplace. Ne me donnez pas le résultat final. Remplacer, qu'est-ce que ça donne si je remplace? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Moins au carré. Voilà, moins k au carré, E, Z. Moins 1 sur c carré. Moins 1 sur c carré, Z, Moins fois o- moins oméga carré, E, égale 0. Je vous remercie. Ce qui donne, donc moins, moins, il les plus, le E, je sors en facteur, chauffe au chimidli, k au carré, moins oméga carré sur C2, yani plutôt l'axe, si vous voulez, moins k au carré, plus هنا, égale 0. Donc cela est possible, donc yani le truc est nul, quel que soit E, si k est égal à oméga sur C. Maintenant, il y a la relation de dispersion. Yani la relation, la relation de dispersion, l'équation d'onde. Donc, si je veux la relation de dispersion dans le plasma, donc relation de dispersion dans un plasma, منين نجيبها؟ L'équation. L'équation d'onde في البلازما. لازم نجبد l'équation d'onde exactement في البلازما. Donc, qu'est-ce que je vais faire? كيف جبدنا l'équation d'onde في الفيد؟ إذا شفيتو؟ هذيك لابلاسيان كيفاش جبدناها؟ واش درنا؟ واش حسبنا؟ ها يا عيساوي، هذه درناها، شفا عليها نورمال؟ بن ناصر، حمداني، معزوز، لجاج، شرقي، اليزي. درنا كل بي اف دي من بعد. نو ما درناش بي اف دي في دي بي اف دي في لاكورد فيبرونت باش نجبدو ليكواسيون دونت. الالكترومagnétisme chapitre اللي فات. J'attends, hein, ce qu'on a fait la semaine passée. Monsieur, درنا روتاسيونال دو روتاسيونال. Voilà, très bien. Rotationnel du rotationnel. Donc, درنا rotationnel du rotationnel de E. ASC Issaoui, qu'est-ce que ça donne? On a utilisé une des identités ou là une propriété le rotationnel du rotationnel. Où je te mets le rotationnel du rotationnel? Le gradient fois la divergence. Voilà, gradient de divergence de E Fois moins Laplacien de E. صحيت. وحنايا moins هذا. وحنايا واش عندنا؟ La divergence de E 0 puisque le plasma est neutre. Donc il me dit moins le Laplacien de Monsieur, E. نعم. في لو سي تاع لو لابلاسيان كاين ان بتي دو من الفوق. لا 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 لا. أبالي وش راك تهدر؟ راك تهدر على هذا. وي نو هذا ماشي لابلاسيان. شوف واش راني كاتب. راك تشوف لا ديفيرونس. راني كاتبو هكذا. هذا هو لابلاسيان. هذا سي لوبيراتور نابلا. هذا سي لو لابلاسيان. داكور. Donc maintenant qu'il y a le Laplacien vecteur, le Laplacien scalaire. C'est un Laplacien vecteur. Est-ce que tu saisis? Soit tu l'écris comme ça, soit comme ça. C'est correct. D'accord. Merci. Voilà. Maintenant, fais attention. Il y a deux Laplaciens. Il y a le Laplacien scalaire. Il y a le Laplacien vecteur. Ce n'est pas la même chose. فهمت؟ هذا ثاني يكتبوها هكذا ولا هكذا لا كيزيدوا له فلاش هنايا. Mais en gros, tu l'écris comme ça, c'est tout simple.
علاش tu écris deux fois وكذا ما كان له. مي كاين كتابات وين يستعملوا هذه واي تشفع على وحده ماشي فيز كامل وحده تكفي. tu vas pas réécrire. Alors moi le Laplacien de E c'est bon. Il se trouve que le Laplacien de E هذا K au carré. K au carré fois E. Très bien. Maintenant, نستعملوا le rotationnel du rotationnel mais يعني نزيدوا نحسبوه هذه المرة باستعمال les équations de Maxwell. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme ça rotationnel. Le rotationnel de E واش يساوي يا جماعة؟ Moins dB sur dt. moins dB sur dt اللي يساوي moins d sur dt du rotationnel de B. À partir de la rotationnelle de B واش يساوي moins d sur dt. On a permuté, interverti l'ordre des opérateurs. D'accord? Alors, rotationnel de B, واش يساوي Epsilon 0 mu 0 dE sur dt. و مي 0 جي ما كانش رانا في البلازما كاين ياك عندنا جي يساوي غاما او نو سكون ا في نو Donc نديرو mu 0 gamma. نديرو mu ايه 0 gamma. مازوز هنايا وي اكزاكتومون جوستومون فات اتونسيون ما راناش في الفيد راني في البلازما شوف donc alors ici mu 0 donc ça sera mu 0 j يعني le rotationnel de B plus epsilon 0 mu 0 هذاك نكتبو 1 sur c carré dE sur dt. ومن بعد هذا جي واش يساوي سي موان دي سور دي تي تاع مو زيرو غاما او. نعوض برك تشوف غاما او ها زائد 1 سور سي كاري دي او سور دي تي. دركا واش ندير؟ عباكم واش ندير؟ هذا الغاما صبتي الكتيبه نتاعو صبتها الغاما وشحال صبناه دوك نعاود نشوف غاما ام جي اوميغا. فوالا هالك كتبنا ان كيو كاري سور جي ام اوميغا صحيتي ان كيو كاري فوالا ان كيو كاري سور جي ام اوميغا صح تبعوا مليح. دونك انا هالك العلاقه il n'y a rien de spécial غير كالكول سامبل. شوفوا واش يولي الموا هذا خلوه برا ولا دخلوه لداخل كيما حبيتو. دونك يولي لي موا مو زيرو غاما. غاما est une constante elle ne dépend pas de temps. donc dE sur dt يولي dE sur dt زائد 1 sur c2 ما تنسى موان باردون كاين الموان ندخلوه لداخل باسكو الموا هذا يتوزع عليهم في زوج يولي موان 1 sur c2 مشتق الثاني بصح مشتق تاع المشتق deuxième dérivé rond bien sûr dérivé rond par rapport au temps صح. دركا على بالنا باللي لوند هذه بلان سينوزويدال صافي دير هذه واش تمدلي وهذه واش تمدلي. واش تمدلي؟ موان اوميغا كاري. لا هذه دي سور دي تي. هذه moins KE. لا دي سور دي تي ديريفي بارابور او طون اوميغا فونكسيون سينوزويدال جي ام اوميغا. صح تولي لي جي اوميغا ما كاش لا ماس هنا جي اوميغا تولي لي موان مو زيرو غاما جي اوميغا او. وهنايا مشتق ثاني واش يمد لي؟ المشتق الاول هو جي اوميغا كاري. مشتق ثاني مو اوميغا مد كاري. موا اوميغا كاري. دوك هنا تعوضوا بموا اوميغا كاري او يولي لي موا اوميغا كاري مع الموا يولي بلوس يولي اوميغا كاري سور سي كاري او. تبعوا مليح. دركا واش خصني الغاما نعوضوه ان كيو كاري سور جي ام اوميغا. هذا غاما هو ان
Q carré sur JM oméga. Donc, نجيب لهنا K carré égale moins mu 0 N Q carré sur JM oméga fois J oméga. ال E هذا نخرجوه برا plus oméga carré sur C carré E. هكذا. Maintenant, je simplifie. J oméga يروح مع J oméga. وش يولي عندي؟ يولي عندي K carré égale à oméga carré sur C carré moins mu 0 NQ carré sur M. صح. très bien. شوفوا مليح. راك تشوفوا هاد لا ريلاسيون ما تشبهش bon هنايا K au carré, pardon, ici c'est le rotationnel du rotationnel de E qui est égal à K au carré fois E. Hein. Donc هذا هنايا c'est K au carré E. K au carré E. K au carré E. Fois E. E maintenant, E maintenant. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que K au carré est égal à oméga carré sur C carré moins mu 0. واش ندير؟ نضرب ونقسم على epsilon 0. Donc, ندير هكذا. Je multiplie par epsilon 0 et je divise par epsilon 0. وهنا تبقى لي N Q carré sur M. شوفوا واش صرت. كيفاش نكتب هذه؟ نكتب لي اوميغا كاري سور سي كاري ابسيلون 0 مو 0 واش يمد لي لي جون؟ سور سي او كار. فوالا دونك يولي موان 1 سور سي كاري ابسيلون 0 هذا مع هذا. دونك الفوق واش يولي لي؟ هذا ولا لي 1 سور سي كاري. Donc, il prend les N Q carré sur M epsilon 0. Voilà. Donc, واش نصيب؟ نصيب K au carré égal هذا C carré و C carré نخرجوه برا يولي 1 على C carré أوميغا carré ناقص N Q carré على M epsilon 0. لاحظوا مليح يا جماعه هذه هي لا ريلاسيون ديسبيرسيون. حنا صبنا كا في الفيد كا او كاري هو اوميغا كاري على سي كاري في الفيد. الشابيتر اللي فات ودركا في الشابيتر هذا شوفوا واش صبنا لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون. حبيت نسقسيكم حاجه برك فيريفي اون انفورماسيون افيك فو. لو شون الكتريك في الفيد كي نكتب une autre plan E0 exponentielle J oméga T moins K scalaire R. Le cas هذا réel ولا imaginaire ولا complexe كي خدمناه في الفيد؟ الكا تاعنا ماشي كومبلكس. في الفيد هذا الكا الفيكتور هذا كي كنا نكتبوه بار اكزومبل مثال اكزومبل اتوندي كنا نصيبو كا ايغال اوميغا سور سي. ريغاردي اوميغا واش يكون ريال ولا لا؟ اوميغا سي كوا؟ ريال. ريال وسي ريال. دونك الكا ريال هذه في الفيد. الكا تاعنا ريال. سي بور سا عندنا اون بروغريسيف يعني عندنا بروباغاسيون. لازم الكا هذا يكون ريال. مي هنا الكا ريغاردي يعني كي نديرو لا راسين تاع كا جذر كا يعني بلوتو الجذر تاع هذا باش نصيبو كا. كا يساوي 1 على سي جذر اوميغا كاري ناقص ان كيو كاري على ان ابسيلون 0. كم تشوفوا فيها
هذا دائما موجب ولا كيفاش؟ وقتاش الكا يكون غيال؟ شوفوا لداخل الجذر. لورسك سو لا سين يكون فوالا صحيح. لازم الأوميغا يكون كبير على هذا. الأوميغا يكون كبير على الجذر هذا. إلا أوميغا صغير على الجذر هذا دونك صافي الكا يولي إيماجينير. عباكم واش معناتها اون نود ايماجينير اللي الكا تاعها ايماجينير؟ شوفوا واش معناتها. نجيب اكزومبل صغير. عندك او زيرو اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا اكس مثلا حيث الكا هذا هو اي في يعني كومبلكس، الي كومبلكس جي في الفا، صح؟ جي في الفا نكتبوا هكذا موان جي فوا الفا. شوفوا واش يصرى. عوض تشوف هنايا يولي لك او زيرو اكسبونونسيال جي اوميغا تي بلس جي الفا اكس. كي نوزعو شوفوا واش يولي عندي. يولي عندي او زيرو اكسبونونسيال جي اوميغا تي نجبدو وحده في اكسبونونسيال جي في جي الفا اكس. جي مع جي يمد ناقص واحد دونك يولي موان الفا اكس. تولي لنا او زيرو اكسبونونسيال موان الفا اكس اكسبونونسيال جي اوميغا تي. هذه هي اللي تولي لومبليتود يا جماعه. شوفوا مليح لومبليتود هذه واش يصرى لها. الفا ريال بوزيتيف تنقص ابارتير دو 5 يعني 5 sur alpha يعني voilà une certaine valeur. L'exponentielle est une fonction qui décroît rapidement donc elle tend vers 0. واش معناتها هذه لومبليتود اللي elle tend vers 0؟ عندك اون لوند يا جماعه، صادير لوند هذه كي تدخل الى وسط لومبليتود تاعها تروح بزيرو. rapidement de manière exponentielle. يعني كي يكون الكا هذا تبعوا مليح نعاود نولي كي يكون هذا اللي داخل الجذر سالب يعني اوميغا صغير اوميغا كاري صغير على ان كيو كاري على ام ابسيلون زيرو. الكا يولي ايماجينير. كاين ولا ما كاش؟ جذر عدد سالب هو عدد مركب يعني فوالا تخيلي. قال نشوفوا واش يصرى محسوب. هيا نجيبوه كا كي يكون تخيلي نكتبوه موان جي الفا ونعوضوه في الكا هذا بموان جي الفا. واش يصرى؟ يصرى انه لوند تاعي عندها اون امبليتود اللي تنقص. صديق ما ولاش ان تيرم دو بروباغاسيون. باش يكون ان تيرم دو بروباغاسيون لازم لو كا يكون ريال تكتبها على الشكل هذا. مي لو كا ديالك ولا ايماجينير. دونك ايماجينير في ايماجينير اكسبونونسيال موان الفا اكس ما عادش يركب مع اكسبونونسيال جي اوميغا تي هنا يولي يجي مع لومبليتود. نلاحظوا بلي لوند هذه لومبليتود نتاعها تنقص. الوغ ريغاردي سا سي مون بلازما. هذا هو الميليو ديالي، هذا الوسط وين فيه لي شارج هنايا. تدخل اون لوند لي واش تلاحظوا هنايا؟ واش تقدروا تقولوا لي؟ هاي اسك لوند هذه تقدر تخترق البلازما تفوتوا كامل؟ نو مسيو. تكمل قبل ما فوالا تكمل قبل ما تفوت. تكمل قبل ما تفوت. بصح واش من شرط واش صرا باش كملت قبل ما تفوت؟ واش من حاجه خلاتها؟ راني كاتب كلش ها قدامكم. Le cas imaginaire. Le cas est imaginaire. Mais pourquoi le cas est imaginaire? Reviens à la source. Oméga carré inférieur.
La pulsation inférieure. Voilà, exactement. La pulsation est inférieure à nq carré. Oui, vous comprenez. C'est simple. M epsilon 0. Ça veut dire, يا جماعة, كي يكون la pulsation صغيرة على هذه القيمة, eh ben, l'onde ما تفوتش. باش تفوت, وش لازم؟ وش لازم؟ هيا. وش لازم باش Oméga تفوت؟ supérieur à la Exactement. Et ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle ce que j'ai commencé, واش بدينا به في الكور. ياك واش قلنا؟ قلنا les transmissions radio. قال أنا راني هنا. حنا رانا هنا. فوالا. نتوما راكم هنا. لوند باش تلحقكم ان سينيال باش يلحقكم هذه اليونوسفير d'accord لو سينيال ما لازمش يخترق اليونوسفير دونك واش يدير يعاود يرجع كامل يعاود يرجع réflexion après de multiples réflexions يوصل عندكم. ça veut dire أنا باش نتصل بكم واش من فريكونس لازم نستعمل لي كبار ولا لي صغار على هذه لا فالور. كبار. لي كبار. أو لي كبار يفوتوا في البلازما يفوتوا يدخلوا ويروحوا يعني يروح. دونك alors regardez bien هادو لي فريكونس هادو اللي هنايا اللي ما يقدروش يفوتوا في البلازما. ça veut dire اوميغا صغير على هذيك ان كيو كاري sur ام ابسيلون زيرو ما قدروش يفوتوا داخل. et bien sûr الكا imaginaire داخل البلازما. كا imaginaire في البلازما هنا ici dans le plasma. Ça veut dire l'onde ne peut pas traverser le plasma. Elle va revenir et subir des réflexions multiples. D'accord باش تلحق لكم. بصح انا لو كان حبيت نتصل دوكا حنايا هكذا قال فوالا ça aurait été beau hein, si c'était possible. قال حبينا نتصلوا مباشرة ساتيليت. واش من بولساسيون لازم نستعمل؟ supérieur à هذيك لا vache. فوالا لازم تكون باسكو لازم تفوت على البلازما. لازم تفوتوا. C'est pour ça les satellites, les radars, les transmissions entre satellites et Terre utilisent des fréquences كبار على هاد القيمة. هاد القيمة هذه اللي هي c'est une pulsation عباكم واش يسموها اوميغا. نعاود نقولها خير باش تبان لكم. اوميغا بي هي ان كيو كاري sur ام epsilon 0 نقولوا لها pulsation du plasma. وشوفوا مليح تتغير بداية la densité de charge, تتغير بداية الشحنة, la masse, la permittivité. La densité هذه elle dépend de la température, elle dépend des saisons, elle dépend du temps, elle dépend de l'altitude, même l'altitude. على بالك par exemple la couche atmosphérique هذيك اللي جاية هكذا. قال على بالكم باللي تروح منا واحد أبوبري 70 كيلومتر حتى تقريبا 900,000 كيلومتر. Il faut savoir بلي لا دونسيتي هذه ماهيش لا ميم. c'est-à-dire بالك هنايا الأشعة تاع الشمس يكونوا قويين هنايا في الديبي. دونك اوتوماتيكمون لي زيون بوزيتيف و نيجاتيف يكونوا بالبزاف. يعني الآن هذا يكون كبير. voyez à peu près. وبالتالي لا pulsation de plasma تكون كبيرة هنايا. اي وي سي سا.
باغ كونطخ لو كان نقربوا للارض الاشعه ينقصوا هنايا. قال هنا باغ اكزومبل نرسم لكم بزاف، كاين 5 بزاف اشعه وهنا غير وحده زوج. قال هنايا لا دونسيتي de charge تكون c'est vrai تكون importante, c'est de l'ordre de 10. Vous savez ici la densité de charge elle est de l'ordre de 10 puissance 12, 10 puissance 10, 10 puissance 12 atomes charge par ou la particule par mètre cube ici. هنايا تكون à peu près 1 تساوي 10 أس 10 charge par mètre cube, mètre moins 3, ou bien n égale ça va على حسب l'altitude يعني ما بين 70 حتى ل 110 كيلومتر تروح تتراوح بين 10 أس 10 حتى ل 10 أس 12 متر أس ناقص 3. Par contre ici هنايا ça va, vous savez la densité elle est à peu près égale à 10 puissance 15 mètre moins 3. Donc la densité n في الجوايه هذوك 800 km à peu près يكونوا يتراوحوا بين alors jusqu'à 10 puissance 15 mètres moins 3. Voilà en fait ce qui se passe. Et à partir de là, madame n يتبدل أباك la pulsation تتبدل تزيد n qui يزيد la pulsation تزيد. Ça veut dire c'est pour ça les satellites يستعملوا des fréquences كبار كيما par exemple 90 ميجا هرتز هذيك تفوت هنا تلحق لهنا مي كي تلحق الجوايه هذو خلاص ما peut plus passer خلاص ما peut plus passer à partir de 400 km وكاع ما تفوتش الساتيليت ما يحكمهاش les ondes radio يعاودوا يرجعوا. Par contre les ondes transmises par les satellites ou là pour les satellites c'est des ondes qui ont des fréquences كبار على la fréquence les fréquences هذوما donc elles passent. هذه la fréquence elle s'appelle la fréquence de plasma. Donc عندنا حالتين. Il n'y a pas de question les jeunes. Il n'y a pas de question. La pulsation oméga P. Ouais. Le cas est nul. Voilà, le nul, donc il n'y a pas aussi de propagation. Qu'est-ce propagation? Kif kif. Donc, très bonne question. Donc, donc, on a حالتين. Oméga. Alors, premier cas, oméga صغير على oméga P. واش ça ولا صغير أو يساوي. On va parler تاع صغير تماما ما تهمناش تاع يساوي. On sait qu'il n'y aura pas de propagation. Donc, alors, صغير تماما c'est-à-dire قال الكا ديالي يساوي oméga carré ناقص اوميغا بي كاري على تحت الجذر على سي. Si ce terme-là est né, donc oméga صغير على اوميغا بي عندنا الكا ديالنا يولي plus ou moins j racine oméga p carré ناقص اوميغا كاري على سي. اسكو فهمتوا واش درت؟ وي سي كلير. خرجت نشوف الجماعه. الوغ جماعه سي بون سكو جي في الموازن خرجت موازن عامل مشترك داخل الجذر والموازن كي يخرج من الجذر يولي زايد وناقص جي. شرقي راك تبع عبدون لاجاج على بالي راهو يشارك يبارتيسيب. فاضل بالحاج فاضل انت ولا واحد اخر بن مسعود حمداني. الوغ اسك سي بون؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc c'est le moins 1 خرجتو منا برا كي تخرج ناقص واحد عامل مشترك يتعكس هذا يولي هكذا وناقص واحد من الجذر يولي بلوز او موان جي. ريغاردي اي بان واش نكتب بلوز او موان اي في الفا. هذا ما كان تسمى واش معناتها الكا ديالي راه ايماجينير. لو كا اي imaginaire. L'onde نتاعي égale E0 exponentielle J oméga T
شوفوا مليح واش ندير بلوز او موان الاي بون كتبتو جي هنا يعني نكتب جي الفا في الاكس اكس يعني خيرنا كا 1 كا كوم سا كا du nombre plane progressive sinusoïdale ou la harmonique suivant X. Onde plane progressive harmonique يعني sinusoïdale suivant X. كيفاش تكتب هذاك الكا هذاك الكا اللي كان هنا موان كا إكس عوضتو بهذا واش تولي لي لوند تولي لي لوند E0 J مع J c'est moins 1 exponentielle plus ou moins alpha X exponentielle J oméga T. Alors, comme on sait que l'onde physiquement, c'est-à-dire quand il y a un phénomène de propagation d'onde, avec alpha, je vais préciser ici alpha réel positif, eh bien, donc هذه بالبلس نحوها exponentielle moins alpha x exponentielle j oméga t parce que donc يعني l'écriture هذيك تاع E0 exponentielle يعني عندنا إمكانيتين هنا بالبلس وبالموان اللي بالبلس physiquement elle est rejetée parce que tout simplement l'onde lorsqu'elle se propage elle perd de l'énergie elle ne gagne pas c'est-à-dire on est dans le cas donc l'écriture hadia est rejetée est impossible parce que quoi? Parce que si X augmente, l'amplitude راهي تزيد alors que ce n'est pas physique est impossible physiquement. Physiquement. Je vais aller tellement vite, physiquement. يعني l'amplitude, parce que l'amplitude ne peut pas croître ou augmenter, croître au cours du temps. ما تقدرش. Donc ندو غير هذه الكتابة هذه. D'accord? On admet cette écriture parce que l'amplitude diminue. Amplitude diminue. Au cours de sa propagation, mais au cours du temps, au cours de la propagation. Voilà, c'est bon les jeunes. Donc هنا هذه l'onde هذه يا جماعة ما نقولولهاش une onde progressive parce qu'elle se propage pas en fait. Elle va pas se propager, elle va jusqu'à l'infini. Une onde progressive, en fait, ce que je veux dire, elle ne pourra se propager qu'à une certaine distance x qui est petite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, هنايا واش نقولوا l'onde هادية؟ ما نقولولهاش une onde progressive، نقولوا لها une onde نوع هذا جديد تلاقينا مع progressive, régressive, stationnaire. L'onde هذه est évanescente. فهمتوا؟ L'onde évanescente. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. L'onde, نقولوا لها est évanescente. Voilà.
هذه l'onde qui a une amplitude qui décroît rapidement exponentiellement نقولوا لها une onde évanescente صح. دونك هذه الحالة الأولى. دونك شفاو واش درنا؟ جبدنا في المرحلة الأولى la conductivité من la deuxième loi de Newton appliquée à une charge. La somme des forces, la force magnétique est négligeable parce que les électrons, les charges sont non relativistes. La densité de courant ou la conductivité est due essentiellement aux charges négatives, les électrons, car leur masse est très petite devant la masse des protons. On tire la conductivité. Deuxième partie du cours, on veut établir l'équation de dispersion. L'équation de dispersion, Djibouha, qui met l'équation de dispersion fluide, en établissant l'équation de propagation de l'onde. À partir de l'équation de propagation de l'onde, nous avons le vecteur K, plutôt le module du vecteur K. C'est beau la nouvelle relation de dispersion. هذه تاع الفيد chapitre اللي فات هذه في البلازما. هذه la relation de dispersion خلتنا نلقاو une pulsation particulière اللي هي خاصية من خصائص البلازما اللي نسميوها pulsation de plasma. La pulsation de plasma est une sorte de barrière. Si la pulsation de l'onde oméga كبيرة على la pulsation de plasma, le K تاعنا يكون positif. Et donc l'onde elle arrive à traverser le plasma. Si le K, si oméga est inférieur à cette pulsation frontière, si vous voulez, le K devient imaginaire et à ce moment-là, nous avons une onde évanescente qui n'arrive plus à traverser le plasma. Ou l'onde, on l'a bien sûr, l'onde évanescente. Donc maintenant, je vais m'intéresser. Donc, on a vu où je كتبت premier cas, حالة أولى. حالة ثانية, oméga supérieur à oméga P. Le K au carré, هو oméga carré, ناقص oméga P carré, على C carré. هذه دوكا كي يكون الكا ديالنا كيفاش يكون؟ كيفاش يكون؟ réel. Le K est réel, يعطيك الصحة. Madame, il est réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'onde, elle est progressive. L'onde se propage dans le plasma. صحيتو. دركا maintenant, مادام l'onde هذه elle se propage dans le plasma, حبيت نشوف انا الخصائص تاع لا بروباغاسيون. كي كانت ما تفوتش حبيت نشوف الخصائص تاع لا ديمينيسيون هذيك. وشنو l'onde هذيك stationnaire ou évanescente il arrive. Donc quand elle arrive à traverser, elle passe, elle se propage, je veux voir, je veux calculer donc à quelle vitesse, sous elle, à quelle vitesse se propage-t-elle? Se propage-t-elle? À quelle vitesse se propage-t-elle? Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va calculer? La vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde, V, نسميوها V phi, هي أوميغا sur K. شفتوا في الفيد. في الفيد واش صبنا؟ في الفيد سي أوميغا لا كا. وقلنا هذه سي هي لا فيتاس دو لوند. هذه في الفيد. لأن أوميغا على كا هي التعريف
تاع la vitesse de propagation de l'onde اللي هي نقولوا لا vitesse de phase ثاني عندها اسم vitesse de phase. فاهمين؟ دونك لا vitesse de phase هذه يا جماعه اوميغا سور كا هي في في. نلاحظوا نشوفوا هنا اسكو اوميغا على كا هنايا نقسموا تشوفوا هاوليك الكا نقسموا اوميغا على كا vitesse de phase égale اوميغا على كا égale اوميغا على جذر اوميغا كاري ناقص اوميغا بي كاري جذر على سي. كاينه ولا ما كاش؟ وي لو سي يطلع الفوق يولي لي اوميغا سي. من بعد واش ندير جو في مانيبولي ان بو لا راسين هذيك نخرج اوميغا او كاري عامل مشترك يولي واحد ناقص اوميغا بي كاري على اوميغا كاري بويسونس ان دومي كامل بويسونس ان دومي. ياك الاوميغا كاري راه لداخل كي نخرج اوميغا هذا كاري برا يولي لي اوميغا سي على اوميغا اللي يخرج برا في ان ناقص اوميغا بي كاري على اوميغا كاري بويسونس ان دومي. الاوميغا يروح مع اوميغا شوفوا واش يصرى فيتاس دو فاز ديالي اللي هي اوميغا على كا نصيبها هي سي على 1 moins oméga p carré sur oméga carré puissance 1 2. هذه هي la vitesse de propagation de l'onde. هذه la vitesse de propagation de l'onde. Regardez, elle dépend de la pulsation. Elle n'est pas constante. Oméga, la pulsation. يعني imaginez هنايا يعني تجي une fréquence مختلفة تتبدل la vitesse في تاع l'onde. تتبدل على حساب اوميغا. C'est incroyable, hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rouge, par exemple, le rouge a une longueur d'onde dialo. Donc, a une fréquence dialo. Le rouge n'a pas que le bleu. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Le rouge n'a pas la même vitesse que le bleu. Ils ont deux vitesses différentes. Ils n'ont pas la même vitesse. C'est une. Donc, quand on a la vitesse de phase de l'onde, eh ben, je voudrais m'intéresser à la vitesse de groupe. C'est maintenant que j'introduis la vitesse de groupe. Elle a un sens ici, vitesse de groupe. Elle a un sens très important, très prononcé par rapport au chapitre d'avant. C'est quoi la vitesse de groupe? Eh bien, la vitesse de groupe, c'est la variation. La définition, c'est d oméga sur dk. Qui fait نحسبها? Ne vous inquiétez pas, il y a simple. Alors, على بالنا باللي k au carré. شوفوا مليح كيفاش نحسبوها الفكره. كاو كاري صبناها هي اوميغا كاري مو اوميغا بي كاري على سي كاري. سي بون جماعه راكم تبعوا معايا. ناصر الدين شرقي. Oui, monsieur. Ouais, très bien. Vous suivez mon calcul. Regardez, c'est simple. هادوما c'est des calculs standards. قال حبيت نجبد دي اوميغا sur dk. نحكم d oméga sur dk, je prends cette formule et je vais calculer la différentielle. يعني la différentielle تاع الطرف الأول ولا différentielle تاع الطرف الثاني. واش نصيب؟ هذه la différentielle تاعها هي 2k dk. تساوي هذه variable هذه constante هذه constante. Donc تولي لي 2 oméga d oméga على c carré la différentielle 2 يروح مع 2 c carré نجيبو منا وهذو زوج نجيبهم منا
تولي C carré est égal à oméga sur K fois d oméga sur dk. C'est quoi oméga sur K? Dans le vide. شوفي واش صرت. La vitesse. La vitesse de La phase. vitesse de phase. La vitesse de phase. C'est quoi d oméga sur dk? Vitesse de Vitesse groupe. de groupe. فيتاس دو جروب. تسمى انا هذه كاع باش نضرب من هنا نجي شغل contre pied. Voyez à peu près. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Vitesse de groupe, c'est tout simplement C au carré divisé par la vitesse de phase. Voilà. أنا هذه عندي هذه حسبتها نقسم هذه على هذه نجبد directement la vitesse de groupe. تولي لي vitesse de groupe هي C carré على vitesse de phase. وراي la vitesse de phase هذيك هايديك نقسم C carré على هذه واش نصيب؟ نصيب على C على واحد ناقص أوميغا P carré sur oméga carré puissance 1,2. تولي لي C carré مع C تروح تولي لي C fois 1 moins oméga P carré sur oméga carré puissance 1,2. Très bien. Donc, هذه, regardez bien هذه. Donc, je vais récapituler. La vitesse de phase, صبناها C على 1 moins على la racine هذيك oméga P carré sur oméga carré puissance 1,2 et vitesse de groupe c'est C fois 1 moins oméga P carré sur oméga carré carré puissance 1,2. هذه vitesse de phase, هذه vitesse de groupe. La vitesse de phase, c'est la vitesse de propagation de l'onde. La vitesse de groupe représente pour nous, dans le cadre du milieu de Tana, c'est la vitesse de l'énergie, d'écoulement de l'énergie ou de propagation de l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, متساويين ولا لا? Non. Non. Ça veut dire que la vitesse de l'onde est différente de la vitesse de l'énergie. هذا الفينومين نتاع les deux vitesses ماشي متساويين ولا la vitesse de phase qui dépend et la vitesse de groupe qui dépend de la pulsation parce que في زوج regardez la pulsation تلعب دور c'est-à-dire كي تبدل اوميغا تبدلوا في زوج هذو يبقى الفينومين هذا نسميوه ça s'appelle ce phénomène, c'est le phénomène de dispersion. Le milieu, le plasma est un milieu dispersif. Un milieu dispersif, ça veut dire que la vitesse de phase ou là, la vitesse de groupe dépend de oméga. Alors ici, certains d'entre vous, il va me dire, monsieur, vous avez remarqué quelque chose ou là?
Euh, la vitesse de phase avec la vitesse de groupe. La vitesse C, qu'est-ce qu'elle représente la vitesse C? C, où est-ce Célérité. Eh, célérité de quoi? Vitesse de Dans le l'onde. vide. Dans Dans le l'onde. vide. Dans le vide, Dans ça. le vide. Ou par rapport à la physique, en physique, هاد la vitesse كيفاش تكون في الفيزياء؟ La vitesse de la lumière. Ouais, mais encore, زيدي كاينه حاجه واحده اخرى. Est-ce que كاين une vitesse اللي تفوتها؟ Non, impossible. Non, impossible. Regardez vos expressions. Justement, j'attire votre attention, c'est de la physique. وقيل رانا غالطين ها. Allez-y. Bon, le terme VG لازم يكون inférieur على ايه راح سيدي يكون انفيريور ولا ما يكونش؟ يكون inférieur هذا. فوالا يكون باسكو علاش هنايا رانا عندنا بروباغاسيون. هنايا عندنا بروباغاسيون ça veut dire شوفوا منين ديمارينا فيتيس دو فاز فيتيس دو جروب ديمارينا اوميغا كبير على اوميغا بي. تبعوا مليح، اوميغا كبير على اوميغا بي. نجي لهنايا هذا اوميغا كبير على اوميغا بي ça veut dire هذا صغير على واحد. هذا امبليك يعني اوميغا بي على اوميغا صغير على واحد. هذا صغير على واحد في سي. واش يمد لي؟ لا فيتيس في جي كيفاش تكون بالنسبه لسي؟ صغير على سي. صح، صغير على سي. وفي في شوفوا كبيرة. هي شوفي هذه صغير على واحد. تسمى هذه كبيرة. واحد ناقص حاجه صغير على واحد. تمد لنا حاجه بالفاصله صفر فاصل. حاجة سي على صفر فوالا سي على صفر فاصل بتمد لي حاجه فيتاس دو فاز كبيره على سي. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, est-ce que ça contredit? C'est-à-dire ici, qu'il y a ceux là qui vont voir, ils vont dire, mais la vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite. Mais qu'est-ce que vitesse de foot? La physique. Jusqu'à maintenant, la physique restreinte, la relativité restreinte d'Albert Einstein est basée sur le postulat Hava qui dit que la lumière, la vitesse limite de la lumière, c'est une vitesse, la vitesse de la lumière C qui est une vitesse limite. Aucune vitesse ne peut dépasser cette vitesse. Aucune vitesse. La vitesse de phase, qui تشوفوها supérieure à C, بالنسبة لكم باك تقول لكم كاين تناقض بين واش لقينا هنا والفيزياء. En fait, non. ما كان حتى تناقض. Parce que la vitesse de phase, elle n'est pas détectée. C'est-à-dire كي تحكم انت une antenne. الفكرة هاي ليك. كي تحكم une antenne. L'antenne هذيك elle va émettre une onde électromagnétique dans toutes les directions. Et que je place une antenne ici. L'antenne هذه émettrice. Antenne 1, émettrice. Antenne 2, réceptrice. Elle va recevoir. L'antenne hadi, elle va recevoir l'onde ou l'énergie. Qu'est-ce qu'elle va détecter? Elle va détecter l'onde ou l'énergie? L'énergie. L'énergie. L'antenne 2 détecte l'énergie. يعني إذا رانا في البلازما وعندنا vitesse de phase, vitesse de groupe, هذه la vitesse de phase تاع l'onde elle sera pas détectée parce que يعني l'antenne réceptrice
elle ne va pas détecter l'onde qui se propage à cette vitesse, elle va détecter l'énergie de l'onde qui se propage à cette vitesse. Et c'est en détectant l'énergie de l'onde qu'on s'apercevra qu'il y a une onde qui a été reçue. Oui, à peu près. Donc, mais qu'est-ce que le fait qu'il y a une onde qui se propage à cette vitesse, لا يكون وجود لها مادام ما وصلتش l'énergie. كي توصل l'énergie, هنا نعرفوا باللي كاين وجود تاع l'onde, et donc le fait que la vitesse de phase soit supérieure à la vitesse de la lumière ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est que la vitesse de l'énergie, ici, soit inférieure à la vitesse de la lumière. هكذا جماعة. Donc, هذه خلاص حسبنا les deux vitesses. ثانيا, كاين ce qu'on appelle l'indice de réfraction. ونكملوا بها. L'indice de réfraction. وشنو هو l'indice de réfraction? Est-ce que سمعتوا به؟ ها يا جماعة. L'indice de réfraction تلاقيتوا به من قبل ولا والو؟ jamais سمعتوا به بالعربية. انكسار الضوء. صح presque. قارينة الانكسار. قارينة الانكسار تاع الضوء. قارينة الانكسار تاع الضوء. Indice de réfraction. Alors l'indice de réfraction, شكون اللي عنده indice de réfraction? الزجاج par exemple, plexiglas. Voilà, les milieux transparents هادو qui laissent passer un peu de lumière. L'eau عنده قارينة الانكسار, alors كيما الماء عنده الان ديالو par exemple pour l'eau, ça peut aller 1,33 à peu près. N égale 1,33 pour l'eau. À peu près 1,33 pour l'eau à 10 puissance 15 Hertz à peu près. Donc voilà, يعني عندنا قارينة الانكسار. Et bien le plasma, l'ionosphère, عندها قارينة الانكسار. C'est-à-dire quand vous avez un rayon lumineux qui arrive, هنايا قال vide, plasma, il va faire ça, ينكسر, يصرى له انكسار. Le rayon lumineux ما يكملش, يكون قبالة هنا يكون قبالة, mais l'angle, il faut en faire un angle. I2 par exemple, هذا نسميه I1. I1 و I2 كاين علاقة بيناتهم les lois de Snell Descartes. Maintenant وشنو هي قارينة الانكسار؟ هي N CC sur la vitesse de phase. L'IA C على C divisé par 1 moins oméga P carré sur oméga carré puissance 1/2. Et nous obtenons tout simplement 1 moins oméga P carré divisé par oméga carré puissance 1/2. هذا, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction. شوفوا مليح, remarquez bien, indice de réfraction du plasma. وهذا l'indice de réfraction يا جماعة dépend de oméga. يتغير بدلالة oméga. وش معناتها يتغير بدلالة oméga? En fait, ça veut dire que chaque couleur ou chaque longueur d'onde
est réfracté dans une direction différente. C'est-à-dire, واش معناتها؟ عباكم واش معناتها؟ معناتها هاوليك البلازما ديالي كي تجي لونغور اون كولور روج صرا لا ريفراكسيون هكذا، بصح كي يجي البلو يعني الزاويه اللي ديرها هنايا زاويه قال اي 1 هنا تمد لي اي 2. كي يجي مثلا البلو يجي بنفس الزاويه مثلا اي 1 بصح لا ريفراكسيون ما تكونش كيف بالهذا كل هذا باسكو شوفوا مليح قارنه الانكسار تتغير باوميغا. صدير كي شغل كي يجي البلو قارنه ديالو مختلفه على قارنه تاع الروج. واي لانديس دو ريفراكسيون pour deux couleurs différentes, pour deux longueurs différentes et différentes. C'est-à-dire هنا إلا راح ب I2 اتجاه هكذا هذا يروح باتجاه بالك قل. Vous voyez à peu près. Et c'est ce qu'on appelle I3. زاوية مثلا I3. Alors, هذا الفينومين vous le voyez dans les prismes. شتو كي تشوفوا هذاك تجيب زجاجة وتشوف تبداو تشوفوا لي كولور طيف الألوان كي ترموا une lumière blanche تقيس une lumière blanche ومن بعد qui traverse un prisme زجاجة un prisme par exemple vous voyez de l'autre côté في الحيط ولا يخرجوا لك شغل كما نقولوا حنا بالدارجة بالعامية لي زونفون يقولوها قوس قزح بالدارجة يشوف une couleur مختلفة يقول لك قوس قزح وماشي قوس قزح مي بون c'est pas grave juste باش نفهموا. نشوفوا une multitude de couleurs. نشوفوا le rouge نشوفوا le jaune le vert le bleu. Est-ce que vous avez vu ce phénomène هذا ولا لا؟ Jamais? Est-ce que vous avez rencontré ce phénomène-là? Oui, même على كل حد قوس قزح. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, exactement, c'est-à-dire, في الدار par exemple, كاين اللي عندهم des ce qu'on appelle des في الباب هذيك الزجاجة هذيك des fois كي يدخل الضوء منها تشوف في الحيط par exemple يخرجوا لك des couleurs, plusieurs couleurs. En fait, les couleurs هذوك منين جاو؟ C'est à cause du fait du phénomène de dispersion. C'est-à-dire chaque couleur هو تلحق لا لوميير بلونش صح لا لوميير بلونش فيها كاع لي لونغور دوند البلو يروح في جهه الفير يروح في جهه لو جون في جهه ولو روج في جهه يتسيباراو كما نقولوا ils sont séparés et puis sur l'écran vous avez les couleurs qui sont séparées. C'est à cause du phénomène de dispersion. C'est-à-dire chaque couleur عندها قارنة الانكسار تاعها وبالتالي الاتجاه اللي تروح فيه مختلف. Et bien le plasma c'est la même chose. Chaque couleur, chaque longueur d'onde aura un indice de réfraction différent. وهذه الظاهرة تاني جاية من الفينومين de dispersion. Phénomène de dispersion. Voilà, sur ce, le cours se termine. Nous avons terminé la partie Hadi Plasma. Il prend la partie les conducteurs diélectriques en une séance, Inch'Allah, et les guides d'onde en une séance et demie. Voilà, Inch'Allah, on fera ça. Est-ce que vous avez des questions? يا شيخ Oui, Walid. Des questions concernant le cours. Hein? Des questions concernant le cours. Concernant حاجة واحدة أخرى كور وتيدي. Concernant حاجة واحدة أخرى من بعد. بداو بهذا. غازي. يا شيخ حبي يقول نجوم حنا كي نشوفهم بلاصتهم ماشي هي. Oui, bien sûr. Et là, c'est pour d'autres phénomènes. À la balle, il n'y a pas que ça.
انكسار الضوء. Il y a, il y a la courbure de l'espace-temps. Il y a la courbure de l'espace. Ça, c'est une autre partie de la physique. Elle est belle. Il n'y a pas que ça. Il y a la courbure de l'espace, il y a la courbure de la lumière due à la gravité des planètes, parce que la distance, elle est très très loin par rapport aux étoiles. Ouais. Zit. C'est-à-dire une planète, par exemple, une étoile que tu vois dans une direction, في الحقيقة انت راك حنا واش نشوفوا la lumière qui arrive sur nous, qui arrive à notre niveau. قال بصح l'étoile بالك elle n'existe plus parce que ثاني le temps que pour qu'elle soit émise l'onde هذيك باش تلحق لنا بالك c'est des milliards d'années-lumière et ces milliards d'années-lumière بالك l'étoile هذيك la lumière اللي راني نشوف فيها دوكا وصلتني في اللحظة دوكا mais des مرات بالك عندها ملايير السنين. Peut-être que l'étoile n'existe plus. Allez-y. Pas de questions? Monsieur. صحيت يا وليد. Monsieur. Oui, Sahraoui. Monsieur. Oui, Sahraoui, vas-y. لوند كتمشي في البلازما. البيلساسيون تنقص ولا لا؟ ولا البيلساسيون تنقص ولا لا؟ La pulsation, c'est la pulsation. Chaque couleur, chaque longueur d'onde, nous en monofréquentiel. Ça veut dire quoi? تحكم une pulsation واحدة وتشوف l'onde هذيك. D'accord? تحكم une pulsation واحدة وتشوف l'onde. قال في la pulsation هذيك واش يصرى؟ إذا la pulsation هذيك كبيرة على la pulsation de plasma. C'est l'amplitude كبيرة على la pulsation de plasma. L'onde elle traverse le plasma, تفوت عليه. Garder la même pulsation, ما تبدلش la pulsation تاع l'onde. ولكن إذا la pulsation ديال l'onde صغيرة على أوميغا بي اللي هي la pulsation de plasma في الحالة هذه et ben l'onde elle ne traverse plus le plasma. تمشي شوية فيه برك هكذاك شغل une distance صغيرة ومن بعدها elle s'atténue et elle tend vers zéro. هذه لوند نقولوا لها اون ديفانيسونت. لوند هذه اللي عندها لامبليتود تاعها كي ديكروا رابيدمون نقولوا لها اون اون ايفانيسونت. اما الكولور روج اللي تدخل في البلازما تخرج روج، البلو يخرج بلو، الفار يخرج فار، يعني لا لونغور دوند لا فريكونس ما تتبدلش، لا بولساسيون ما تتبدلش. هذا ما كان. فازي. اسكو فهمتني صحراوي؟ ايه مسيو فهمتك داكور ميرسي. الحمد لله صح تخيل. هاي يا جماعة حمداني عبدون مخوخ بن مسعود شرقية